السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي التلاميذ بناتي التلميذات، أقدم لكم اليوم تصحيح بعض التمارين التي كنت قد وضعتها في القناة تخص بطبيعة الحال الجهاز المناعي. قبل أن نبدأ كما تعودنا دائما يجب أن نصلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Bon, l'exercice numéro 1 dit souligner les affirmations exactes et corriger les affirmations inexactes. On a des affirmations, donc il y en a qui ont juste et des affirmations qui sont fausses. Bon, A, la transformation du lait en yaourt est due à des bacilles pathogènes. تحول الحليب إلى ياغورت ناتج عن عصيات ممرضة. Bon, bien sûr, c'est une proposition qui est fausse parce que la transformation du lait au yaourt est due à des bacilles qui sont inoffensifs, des bacilles de lait, يعني عصيات الحليب الغير ممرضة. Bien sûr, elle est يعني عصيات نافعة. مفهوم؟ Donc A, C, F, fausse. B. Les virus sont obligatoirement parasites de cellules vivantes. الحمات أو الفيروسات هم عبارة عن طفيليين يعيشون داخل الخلايا الحية إلزاميا obligatoirement. ما معنى إلزاميا؟ يعني إذا ما كانش عندي خلية حية هذاك البارازيت هذاك الفيروس ne peut pas vivre. Donc les virus sont obligatoirement parasites de cellules vivantes. Oui, donc c'est vrai. Donc B, c'est V. Un antiseptique est un produit chimique qui tue les microbes. Donc un antiseptique est un produit chimique qui tue les microbes. On a vu ça. On a l'antisepsie ou on a l'asepsie. L'antisepsie, le rôle d'IALHA, c'est détruire les microbes. D'accord? Mais l'asepsie, c'est prévenir ou bien protéger le corps contre les microbes. يعني نديرو به الوقاية قبل ما يدخل لنا الميكروب. donc مثلا الإنسان تجرح il faut faire l'asepsie يعني تطهير الجرح باش لي ميكروب ما يدخلوش. ولكن لونتيسيبسي كان تجرحوا مثلا باغ اكزومبل كيدخل لنا الميكروب كنوضو نديرو لونتيسيبسي كنحاولوا نقتلوا هذوك لي ميكروب دوك الجراثيم اللي كاينين في الجرح. داكور الوغ سي فري. دونك سي في. نتمنى تكون هكا واضحه لحقاش راكو يعني بزاف ديال التعليقات انني التمارين غير واضحه، ولكن للاسف يعني هادشي اللي قدرت نديرو. ان شاء الله مستقبلا غادي نحاول نحسن يعني في الطريقه. Bon, l'exercice numéro 2. Retrouvez le mot correspondant à chaque définition. D'accord? Alors, micro-organisme de très petite taille, parasite obligatoire d'une cellule vivante. المهم رحنا شرحناه في التمرين السابق بطبيعة الحال. يعني عضي ميكرو أورغانيزم جرثومة صغيرة الحجم بارازيت طفيلية كتعيش في خلية حية obligatoirement يعني إلزاميا. donc c'est quoi? c'est un virus. donc je mets donc exercice numéro 2 virus أو حمى باللغة العربية حمى. bactéries ayant la forme d'un bâtonnet. donc bactéria عندها la forme تاع un bâtonnet تاع عصية. هنايا bon il y en a plusieurs ولكن je peux mettre bacille de Koch ou la bacille de tétanos. d'accord? il y en a plusieurs bien sûr. لحقاش نعرفوا بلي البكتيريا عندها بزاف ديال الاشكال. كاين اللي تكون على شكل عصيات بحال هكذا، كاين اللي كتكون على شكل ديكوك بحال هكا ايزولي، كاين اللي كتكون مثلا ثنائيه يعني كيكونوا هكا سو فورم ديكوك ولكن كتكون جوج بجوج كتمشى جوج بجوج هكذا، وكاين اللي تكون على شكل غراب دو ريزان عنقود على شكل كوليي اكسيتيرا. كلشي هادو سو سون دي بكتيري. داكور؟ كل وحده وكي دايره.
Ces méthodes permettant de protéger l'organisme de toute contamination. Donc, méthode permettant de protéger. يعني هنا نحمي الجسم من أي إصابة. هنايا bien sûr c'est l'asepsie. C'est donc غادي نمشي troisièmement. هنا عندي A B C. C'est l'asepsie. قلنا هي العكس. الحقيقة ماشي العكس ولكن هي مرحلة كتكون قبل لونتيسيبسي. لاسيبسي هي كنديرها باش نحمي الجسم ضد أي جرثوم. ولكن لونتيسيبسي قلنا كيدخل الجسم كيدخل الميكروب للجسم وكنحاول نقتلو. D'accord? Alors, exercice numéro 3. Complétez le tableau suivant. Micro-organismes pathogènes ou non pathogènes. Ou le type. D'accord? Alors, bacille tétanique. Bacille tétanique. tétanique هو التيتانوس هو مرض الكزاز. مفهوم؟ دونك عصية التيتانوس اللي هي بكتيريا باثوجين او نون باثوجين بيان سور الي باثوجين. مفهوم؟ باثوجين هي اللي يعني خطيرة ممرضة كدينا مرض التيتانوس. ومرض التيتانوس كنا هضرنا عليه مرض الكزاز كيصيب لنا الجهاز العصبي الأول وبطبيعة الحال ويصيب لنا الجهاز العضلي لحقاش العضلي مرتبط بالعصبي بزاف. Le type c'est quoi? C'est une bactérie. نمشيو البلاسموديوم. البلاسموديوم pathogène ou non pathogène bien sûr elle est pathogène. واش هي بعدا واش كتسبب لنا؟ كتسبب لنا مرض الملاريا. مرض الملاريا. وهذا مرض الملاريا اللي هو باللغة الفرنسية لو بالوديزم. بالوديزم. داكور؟ قلنا كتسبو واحد الكائنات أولية. دونك سو سون دي بروتوزوير كائنات وحيدة الخلية. دونك سو سون دي لو تيب هو لي بروتوزوير. داكور؟ غادي نحاول نكتب هذا الشيء نخرجه ونعمر لكم هادو باش تستعنوا بالإجابة. بون l'hépatite B. L'hépatite B donc pathogène ou non pathogène bien sûr elle est pathogène. Le type bien sûr كما تعرفوا دائما ce sont des bactéries. pénicilline. pénicilline هو اللي كنخرجوا به لا pénicilline هو ce sont des champignons. d'accord? alors bien sûr elle est non pathogène بطبيعة الحال عنده واحد l'intérêt médical يعني واحد الإفادة طبية كنخرجوا منه لا pénicilline. ولو type قلنا ce sont des champignons. d'accord? alors je passe à l'exercice numéro 1 de savoir-faire. Lors de ces exercices physiques, Ali a eu une profonde blessure au niveau de genou. Quelques jours après, n'ayant pas traité sa blessure, la plaie se gonfle et s'infecte. Donc, Ali كان يدير واحد الحركات رياضية وتجرح في الركبة ديالو وابخي كيلكو جور ابخي ما عالجش هذاك الجرح ولا بلي سو غونفل اي سانفيكت. هذاك الجرح هذاك انتفخ وقع فيه التهاب. Le document ci-dessous montre une réaction immunitaire qui s'est produite au niveau de la plaie. Donc هنايا واحد لا رياكسيون immunitaire. بون هنا عندنا ليبيديرم هو ديك البشرة تاع الجلد. لو ديرم هو الأدمة اللي كتكون لتحت. Comment nomme-t-on cette réaction immunitaire? Bon, cette réaction immunitaire, c'est quoi? C'est une inflammation locale. التهاب محلي. C'est une inflammation locale. D'accord? Ou la réponse inflammatoire. استجابة التهابية. غادي كلشي هادشي غادي نكتبو من خرج الورقة. D'accord? Alors je passe. Citez les 4 signes de cette réaction. Donc غادي نديرو لي 4 signes de cette réaction. C'est quoi? قلنا الأعراض نتاع هاد الاستجابة الالتهابية كاين 4 نتاع الأعراض. كاين نكتبو هاد الأعراض من بعد غادي نولي عاد نكتبوهم لكم مزيان. كاين لا روجور الاحمرار. داكور؟ كاين لا دولور. كاين augmentation de la locale ارتفاع محلي للحرارة local de la température. d'accord?
باقي لنا وحده اخرى قلنا لو غونفلومون، الانتفاخ. درك هادو هما 4 اعراض نتاع الالتهاب المحلي. داكوغ. يبقى لنا التمارين الاخرى غادي نقسموا الفيديو في الفيديو الاخر ان شاء الله. بعد شدوا هاد المسائل مزيان، ولا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في التعليقات باش نزيد نشرح. اقول قولي هذا واستغفر الله، واتمنى لكم التوفيق ابنائي بناتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.